Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara sholat. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Eka Puspitasari, NIM 48 dari Tadris Biologi B. Sholat adalah berhadap hati kepada Allah SWT sebagai ibadah dalam bentuk beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, yang diakhiri dengan salam, serta menurut syarat-syarat yang telah ditentukan syara. Selanjutnya, syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat ada 6. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, sudah balik dan berakal. Yang keempat, suci dari hadas. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, menghadap kiblat. Dan keenam, mengetahui mana yang rukun dan mana yang sunnah. Selanjutnya, rukun sholat. Yang pertama ada niat. Kedua, takbiratul ihram. Ketiga, berdiri tegak bagi yang mampu. Keempat, membaca surat Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Yang kelima, rukuk dengan tumakninah. Yang keenam, i'tidal dengan tumakninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumakninah. 8, duduk antara 2 sujud dengan tumakninah. 9, duduk tasyahud akhir dengan tumakninah. 10, membaca tasyahud akhir. 11, membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. Ke-12, membaca salam yang pertama. Yang ke-13, tertib. Selanjutnya, yang membatalkan sholat. Yang pertama, berhadas, terkena najis, membuka aurat, mengubah niat. Yang keempat, makan atau minum meskipun sedikit. Keenam, bergerak berturut-turut 3 kali. 7, membelakangi kiblat. Dan 8, murtad atau keluar dari agama Islam. Selanjutnya, sunnah dalam melakukan sholat. Yang pertama, mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan kuping. Kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada atau di bawah dada dan di atas pusar. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Keempat, mengucapkan amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya, makruh sholat ada 8. Yang pertama, menutup mulut rapat-rapat. Kedua, terbuka kepalanya. Ketiga, bertolak pinggang. Keempat, memalingkan muka ke kiri dan ke kanan. Kelima, memejamkan mata. Keenam, menengadah ke langit. Yang ketujuh, menahan hadas. Yang kedelapan, berludah. Selanjutnya ada pun niat fardu. Yang pertama, sholat zuhur dengan niat usolli fardhu zuhri arba'atin rakaatin mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Yang kedua, sholat niat asar usolli fardhul asri arba rakaatin mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Yang ketiga, niat sholat maghrib usolli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Yang keempat, niat sholat isya usolli fardhul isya'i arba rakaatin mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Yang ketujuh, niat sholat subuh usolli fardhu subuhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Selanjutnya, cara-cara sholat. Yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat dan niat mengerjakan sholat. Yang kedua, lalu mengangkat kedua tangan serta membaca takbiratul ihram. Ketiga, setelah takbiratul ihram, kedua belah tangannya disedekapkan pada dada, kemudian membaca doa iftitah. Keempat, selesai membaca doa iftitah, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, selesai membaca surat Al-Fatihah dalam rakaat yang pertama dan kedua bagi orang sholat sendirian atau imam, disunahkan membaca surat atau ayat Al-Quran. Yang keenam, ruku. Setelah membaca surat, kemudian mengangkat kedua belah tangan setinggi telinga seraya membaca takbiratul ihram, kemudian dadanya membungkuk, kedua tangannya memegang lutut dan ditekankan antara punggung dan kepala supaya rata, kemudian membaca tasbih 3 kali. Yang ketujuh, i'tidal. Selesai ruku, kemudian bangkit tegak dengan mengangkat kedua belah tangan setentang telinga seraya membaca sami Allahu liman hamidah. Pada saat berdiri tegak i'tidal, kemudian membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma sika min syai'in ba'du. Selanjutnya, sujud dengan meletakkan dahi ke bumi dan ketika turun seraya membaca Allahu Akbar, dan setelah sujud membaca tasbih.
Duduk di antara dua sujud, kemudian duduk serta membaca Allahu Akbar, dan setelah duduk membaca Rabbi firli warhamni wanjiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Selanjutnya sujud kedua. Sujud kedua, ketiga, dan keempat dikerjakan seperti pada awal waktu sujud yang pertama, baik sarannya maupun bacaannya. Yang selanjutnya duduk tasyahud atau tahiyat awal. Pada rakaat kedua, kalau sholat kita 3 rakaat atau 4 rakaat, maka pada rakaat kedua ini kita duduk untuk membaca tahiyat awal dengan duduk kaki kanan dan telapak kaki kiri diduduki. Selanjutnya tasyahud akhir dan tahiyat akhir. Tahiyat akhir yang ditambah dengan sholawat atas warga Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya salam. Setelah tahiyat akhir, kemudian salam dengan menengok ke kanan dan ke kiri. Keterangannya, yang pertama, waktu membaca salam yang pertama muka kita menengok ke kiri, dan waktu membaca salam yang kedua muka kita menengok ke kiri. Yang kedua, dengan salam ini maka berakhirlah salat kita. Selanjutnya doa kunut. Apabila mengerjakan sholat subuh, maka pada rakaat kedua pada waktu i'tidal berdiri tegak dari rukuk setelah membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, lalu membaca doa kunut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar.
Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa ma saka min syai'in ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fi man hadayt wa 'afini fi man 'afayt wa tawallani fi man tawallayt wa barik li fi ma 'atayt wa qini syarra ma qadayt fa innahu la yadhillu man walayt fa innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adayt. Tabaraka rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadayt. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Fa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wa syukurni wa fa'ni wa syukni wa zini wa afini wa fu'ani. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatu mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.